برای تبابت نمیدونم خمیز میگید یا خمیز میگید خمیز خمیز Дикие они, просто на дойку признает, а так. Давай, Акош, начинай. Да, молока немного. Молока-то немного. شیر اسب برای تبابت اینجا توشکوش های نگاه کنید. یک توشکوش Да ничего, для вас. خودمون فقط گوه میکنیم دیگه از همه شده آقای تمام فرمای تمام فرق میکنم یه همینه داد که اصلا بیشه شد جو کردم نوشیده است خب فقط گوه میگم اینجا از پانی شده داشته که شد طرف این داشته که شد اینجا باقی سیب اما سیب اینجا طرف باق کردیم روشم که شد داشته که شد داشته رو بینید گلای اسب اینجا سه یابلکا Neyse bak. خمونم هستم فسی. خمونم هستی. باقی کلام سیب. نماش سیبه. یاد شو بخیم چه خیلی. این سیبه خمونه. آی جان افتار رویا این سیبه خمونه. های خمه اسب نگاه رو بایو نه فار نمیدونی گفت خب اون تخت اسب بزنی خود میره نه اسب بزنی خود بنی من زدنی خود نه اسب خود رو
mayda با مزه شي вкусно. может быть. على همشون نام نگذار. باغ تماشا کردیم. باغ تماشا کردیم. Потом через Яндекс прогоню и может быть что-нибудь. Это что? Что он делает? Да, вот этот дочка называется символ. Ферма. Я думаю, а потом после картины туда поставят, туда заливают сначала. Я ставлю. Потом сверху палку, которую мы доим. Вот так потом вот эти где-то 2-3 взбалтывает. Потом закрываем, Все. утром пьем. Все. Хамис, хамис. До 2 часов, потом там просто жара наступает, рабочий не могут. Хамис мегин, я хамис мегин. Хамис. Инаки тайёр кардем. Каждый день смотрим. Если, да. И не только инфекция, это вкусно, как все. Когда сырой колбаса, если топить های خلاصه دیدیم چه چکه تیار میکنم چه کمیز تیار میکنم نمیدونیم کمیز شیری عرض این قرو تکتور قروتا شد یا арча میگفتیم دیدی؟ арча Немало осталось, а их нельзя Ну и как это? взять, продавать. Если, не дай бог, скажешь, где взял, как докажешь? Это я в горах без разрешения взял, сюда пересадил, когда ему было маленькое. арча Пойдемте сюда. Ребята, сюда. Не будете это делать. камиз хори В 17 году я сюда вагоном притащил. Ничего не было, абсолютно пастбище было. Вот этот конюшню я в 17 году начал. И потом поехала, пошла, вот этот равнял, сажал. вот. Потом превратил на санаторию, который кымызолечение. У нас здесь козер кымыз и лечение кымызом. Сам, я имею в виду ковылы молоко. Лечение идет. Вот, пойдемте сюда, куршетик. اینجا حاضی آثارخانه شده دیگه برای طبابت Давай. قمیز برای طبابت قمیز یعنی که تیار کنه قمیز Allah'ım stakan ciddi stakan da kendisi ya stakanlar. بسم الله الرحمن الرحیم Кровата мягкая. بسم الله الرحمن الرحیم Давайте вокруг стола кучкуемся, попробуйте наш бауырсак и фирменный напиток кымыз. Давайте.
Bismillahirrahmanirrahim. Подаем вы возле каждого стол. Кучкуйтесь. На бревок. Чего? Бревно Хамис. Ну да, понимаю, понимаю, тут совсем настоящий. Acayip. Hamis. آخرش کم تاقه ها؟ های خدا نگاه بام تو برنامه های آینده